Toko tanga kaka passage moko à cause du temps. Vamos ler apenas uma passagem por causa do tempo. Ba tanga ki passage yango pendant la semaine. Ler a passagem durante a semana. Nous avons parlé de Matthieu chapitre 17. Nós falamos de Mateus capítulo 17. Ba loba msusu toko lobango en l'air. Ça veut dire en passant que toko loba yango. Certas coisas vamos falar assim ao ar. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Matthieu chapitre 17. Mateus capítulo 17. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. 2. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici 3. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. 4. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit, et voici la voix se fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je mis toute mon affection. Écoutez-les. Mateus capítulo 17, do versículo 1 até o versículo 5. Eu leio o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. 5. Ok. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e João, irmão deste, e conduziu à parte a um alto monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus, Senhor, bom é estarmos aqui. Se queres, farei aqui 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e dela saiu uma voz que dizia, este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. Amém? Nous acclamons la parole de Dieu. Aplauda pela palavra de Deus. Je pense le mardi, on a parlé sur quoi? A peça da terça-feira falamos sobre o quê? Nous avons eu à parler sur l'hypocrisie. Da terça-feira falamos sobre hipocrisia. On a vu comment est-ce que Caïn a usé de l'hypocrisie pour amener son frère dans le champ et puis le tuer. Vimos como Caim usou da hipocrisia para levar o seu irmão ao campo e matá-lo. Encore, nous avons vu la journée du vendredi, on a parlé sur l'apparence. Na sexta-feira falaram sobre a aparência. On a dit que l'apparence, c'était c'est l'aspect qui apparaît, ça veut dire que ce qui paraît. Aparência é aquilo que parece. Ce que nous sommes en train de montrer en dehors, à l'extérieur. Aquilo que nós mostramos fora, ou seja, aquilo que mostramos ao exterior. C'est l'image que nous sommes en train de présenter au monde. É a imagem que apresentamos ao mundo. C'est ça ce que amenez là. C'est ça ce que nous avons appelé du nom de apparence. É a isto que chamamos de aparência. C'est ça ce que nous appelons l'apparence. É isto que chamamos de aparência. Bien-aimé, Bem amado, nous avons dit ceci. nós dissemos assim, L'apparence en soi n'est pas mauvaise, aparência não é mal, mais l'apparence a des exigences. mas a aparência tem algumas exigências, perdão. Et nous avons vu
les choses qu'il y a dans l'apparence. Nós vimos as coisas que estão na aparência. Amen. Nous avons vu 4 points importants 4 pontos importantes en ce qui concerne l'apparence. no que diz respeito à aparência. Premièrement, Primeiro, nous avons dit ceci. dissemos assim: Ne considérez personne par l'apparence. não considere as pessoas pela aparência. Parce que ce qu'une personne reflète peut ne pas être vrai. Porque o que uma pessoa reflete pode não ser verdadeiro. C'est Ou a par verdade. l'intérieur qu'on doit juger ou comprendre l'extérieur. C'est par l'intérieur qu'on doit juger et comprendre l'extérieur. É pelo interior que devemos julgar e compreender o exterior. Quelle que soit l'apparence qu'une personne affiche, Qualquer que seja a aparência que uma determinada pessoa demonstra, allez dans l'intérieur pour comprendre qui est réellement la personne. vá ao interior para compreender quem é realmente a pessoa. Alléluia. Amém. Ne méprisez personne Não menospreze as pessoas, parce qu'il a l'apparence de pauvre. porque tem uma aparência de pobre. Ne méprisez personne Não parce qu'il menospreze as a pessoas, l'apparence de quelqu'un qui n'a pas beaucoup de moyens. porque tem a aparência de alguém que não tem muitos meios. Et ne considérez personne Não considere as pessoas, parce qu'il donne l'apparence d'un homme riche. porque eles demonstram a aparência dos ricos. Non, ce n'est pas comme ça que nous devons vivre. Não é por isso que nós devemos viver. La foi, A fé c'est la démonstration de ce qui est intérieur. é a demonstração daquilo que está no interior. La foi n'est extérieure que si elle commence à l'intérieur. A fé não pode ser exterior, senão começar no interior. Quand on croit à quelque chose, Quando cremos em alguma coisa, à la parole du Seigneur, na palavra do Senhor, on intériorise cette parole interiorizamos esta palavra. et après on prouve que cette parole est vraiment du Seigneur. E depois achamos que esta palavra é mesmo do Senhor. C'est pour cela, Hébreux 11 dit, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Por isso, Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Será que alguém me entende? C'est la même chose avec l'apparence. É a mesma coisa com a aparência. Nous devons aller à l'intérieur Devemos ir ao interior pour comprendre l'extérieur. para compreender o exterior. Ce qui apparaît peut ne pas être ça. O que parece pode não ser aquilo. Ce qui apparaît doit passer par le test. O que parece deve passar por um teste. Le test de la véracité. O teste da veracidade. Le test de l'authenticité. O teste da autenticidade. Alléluia. Amém. C'est comme ça que nous devons voir les choses. É assim que devemos ver as coisas. Alléluia. Amém. Ne jugez personne par l'apparence. Não julgue ninguém pela aparência. Les gens que j'ai mis dehors, ils peuvent entrer, si ils sont encore là. As pessoas que eu fiz já podem entrar. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Ne jugez pas par l'apparence. Não julgue pela aparência. Amen. Alléluia. Amém. Beaucoup ont eu des problèmes Muitos têm problemas à cause de l'apparence. por causa da aparência. Amen. Quelqu'un peut être devant toi. Alguém pode estar diante de ti. Vous savez, quand on a commencé l'œuvre, Sabem, quando nós começamos a obra, dans le premier et deuxième année, no primeiro e no segundo ano, nous avons eu beaucoup de perturbations. nós tivemos muitas perturbações. Quand on est arrivé au troisième année, Quando chegamos no terceiro ano, alors il y a un frère qui est venu me dire, meu irmão veio me dizer: Pasteur, tu as été bien avec nous. Pastor, estiveste bem comigo. Je ne veux pas plus apparaître parce que mon travail ne me permet plus. Não quero mais continuar a aparecer. Eu não posso mais porque o meu trabalho não me permite. Je demandais, mais quel travail tu fais? Perguntei a ele qual é o trabalho que fazia. Il m'a montré sa carte. Mostrou-me o seu cartão. Il était de la garde présidentielle. Era da guarda presidencial. Il venait ici, Ele vinha aqui, il priait avec nous. orava conosco. Personne ne savait qui il était vraiment. Ninguém sabia quem ele era. On le voyait comme un simple frère. O víamos como simples irmão. Gloire à Dieu, nous étions bien avec lui. Glória a Deus, estivemos bem com ele.
Mais il a dit qu'il a eu une promotion Mas ele disse que teve uma promoção et la promotion ne lui permet plus de pouvoir venir à l'église e a promoção não lhe permite que ela continue a aparecer à igreja. parce qu'il n'a plus le droit au lieu public. Porque já não tem direito a estar constantemente nos lugares públicos. J'ai compris Compreendi? que ne jugez pas les gens à l'apparence. Que não devemos julgar as pessoas pela aparência. Une telle personne pouvait vous tuer, pouvait faire tout ce qu'il voulait, parce que je ne sais pas quelle a été sa mission dans l'église. Pourquoi il était là, je ne sais pas. Pessoas do gênero podem matar, podem fazer determinada coisa má. Eu não sei qual era a sua missão na igreja. Alléluia. Amém. Amen. Amém. Allez à l'intérieur. Vá ao interior. La beauté peut aussi être une apparence bonne. A beleza pode demonstrar uma aparência boa. Mais quand la Bible parle de bonnes femmes, Mas quando a Bíblia fala de boas mulheres, on ne parle pas de la beauté. não se fala da beleza. On parle des aspects intérieurs. Fala-se dos aspectos interiores. On a dit la femme sage bâtit sa maison. Disseram que a mulher sábia edifica a sua Ça casa. veut dire nous comprenons que c'est la sagesse qui est en train de bâtir, pas la femme. Com isso nós compreendemos que é a sabedoria que está a edificar, mas não a mulher. C'est la sagesse qui est à l'intérieur. É a sabedoria que está no interior. C'est ça ce qui est en train de bâtir. É isso que está a edificar. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Alguém me entende? Alléluia. Pour que tu me fasses du bien, Para que me possas fazer o bem, il doit avoir le bien en toi. deve existir o bem em ti. Alléluia. Même si quelqu'un te dit, moi je suis un homme de bien, Mesmo se alguém te diz que eu sou um homem do bem, moi j'ai un bon cœur, eu tenho um bom coração. même s'il te fait un culte des anges Mesmo se ele te faz um culto dos anjos, avec des robes blanches, com túnicas brancas, ça ce n'est que l'apparence. é apenas aparência. L'important ce n'est pas ce qui se voit, O importante não é aquilo que se vê, mais ce qui est à l'intérieur. mas o que de la está no interior. personne. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alguém me entende? Alléluia. Alléluia. Dis à la personne qui est à côté Diz de a pessoa toi, que está do teu lado. nasepeli oza propre, oza bien, mais est-ce que katina oza ndengeni? Dizer, estou feliz porque estás aqui, estás limpo. Será que o teu interior também está limpo? Tala e malamu. Olha bem para a pessoa que está do teu Simba e lado. na loboko. Segure na mão. Yebise oza très bien. Diz ele, estás bem. Mais est-ce que katina opeza malamu? Será que o teu interior também está bom? Alléluia. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Le deuxième point, on a dit, Segundo ponto, dissemos. ne vis pas dans l'apparence. Não viva na aparência. Alléluia. Amém. Quand tu vis dans l'apparence, Quando vives na aparência, tu veux toujours apparaître. tu queres sempre aparecer. L'apparence va t'amener à une vie de mensonge, à une vie d'orgueil et à une vie de complexe. A aparência vai levar-te a uma vida de mentiras, a uma vida de complexos. Je parle de trois choses, tem que me ouvir bem. L'apparence va t'amener dans une vie de mensonge, à une vie d'orgueil et une vie de complexe. Vai te levar a uma vida de mentira, de orgulho e de complexo. C'est ça le problème d'apparence. Este é o problema da aparência. Quand tu veux toujours apparaître, bien-aimé, Enquanto quiseres sempre aparecer, bem amado, écoutez-moi très bien. escuta muito bem. La bonne vie a des exigences. A boa vida tem algumas exigências. Et la richesse a aussi sa folie. E a riqueza tem a sua loucura. Mais en grande partie, Mas em grande parte, la pauvreté a pobreza a une exigence beaucoup plus forte. tem uma grande exigência muito forte. Parce que tout ce qui fait souffrir l'homme Tudo que faz sofrer o homem a toujours des exigences très fortes. tem sempre exigências fortes. Par ces exigences, Por esta exigência, elles cernent ta vie ela rodeia a tua vida et elles commencent à t'étouffer. e começa a sufocar-te. Alléluia. Amém. Jusqu'à point que tu ne sauras plus ni voir à gauche, ni voir à droite. Até que chegarás a um ponto que não terás como ir nem à direita nem à esquerda. Qu'est-ce que l'apparence amène une personne? O que é que a aparência leva a uma pessoa? Quand tu veux vivre d'apparence, Quando quiseres viver de tu aparências, vas
chercher toujours à te montrer comme une personne élevée, comme une personne bonne, comme une personne qui a de la hauteur comme les autres, comme une personne qui est au-dessus des gens. Quando quiseres ver a aparência, vai te levar a viver como uma pessoa boa, como uma pessoa que está acima dos outros, como uma pessoa que está sempre no de cima sobre os outros. Alors nous avons dit, bien-aimés, Então nós dissemos, ne vivez pas d'apparence. não viva de aparências. Cela va te détruire. Isso vai te destruir. Alléluia. Alléluia. L'apparence va t'amener à la vie de mensonge. A aparência vai levar-te à vida de mentiras. Bien-aimés, Bem amado, nous avons vu des gens. nós vimos pessoas. Ce n'est pas par déclaration prophétique. Não foi por declaração profética. Parce qu'une personne qui fait la déclaration prophétique, Porque uma pessoa que faz declaração profética, il parle de bonnes choses pour ta vie. ele Pour fala sa de boas vie. coisas para a vida dele. Moi, ma vie, j'irai de l'avant. Pardon? Moi, ma vie ira de l'avant. A minha vida vai evoluir. Dans ma vie, je monterai. Na minha vida eu vou subir. Là, la personne fait des déclarations Aí a pessoa faz declarações. au nom de Em Jésus-Christ. nome de Jesus Cristo. C'est ça, nous allons l'apprendre dans le comportement de la prospérité, le caractère de la Isso nós prospérité. aprendemos as características da prosperidade. On va l'apprendre dans le caractère de la prospérité. Vamos aprender as características da prosperidade. C'est normal. É normal. C'est normal d'être propre. É normal estar limpo. Mais si cela est lié à l'apparence, Se aquilo estiver ligado à aparência, ce qui t'arrivera, o que vai te acontecer tu vas commencer à mentir. é que vais começar a mentir. Alléluia. Tu vas commencer à mentir. Vais começar a mentir. Regardez un peu le comportement des gens. Olhe bem para o comportamento das pessoas. Quand il achète une robe nouvelle, Quando compra um vestido novo, quand il achète un habit nouveau, quando compra uma nova roupa, vous allez voir la personne commence à se montrer. vocês verão que a pessoa começa a mostrar. Même s'il n'avait pas de sortie, il commence à faire des sorties. Mesmo se não tem saídas, ele começa a fazer algumas saídas. Et là, criá-las. ni un endroit pour aller. Não tem nenhum lugar para ir. Alléluia. Il n'a ni un endroit pour aller. Não tem nenhum lugar para ir. Mais parce qu'il a acheté une robe nouvelle. Para comprar um novo vestido. Omoni mutu abandi koluka nzela kobima. Vejo que a pessoa procura caminho para sair. Oh, lelo fona kende otala noko, lelo fona kende Vou visitar palaka. o tio, vou ao Lelo palanque, fona kende golf. vou ao Lelo golfe, fona kende tala tona. vou ao à tona. Soko landie malamu. Se seguires, Ezaka elamba sika nde ezotinda é ye. a roupa nova que lhe obriga a fazer isso. Il faut abeta moi tour Vai dar algumas afin voltas que bamona ye. para verem Ça c'est l'apparence. esta aparência. Et qu'est-ce qui arrivera? O que é que vai acontecer? Là où tu iras, Onde estiveres, c'est là où tu vas commencer à mentir. é onde vais começar a mentir. Tu vas donner l'aspect de celui que tu n'es pas. Vais demonstrar o aspecto daquilo que tu não és. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alguém me entende? Tu vas donner l'aspect de celui que tu n'es pas. O aspecto daquilo que tu não és. Oromona mutu alati bien, A pessoa veste bem, atie ba cravate, usa gravatas, ba chaussure, sapato, mais c'est un escroc. mas é um burlador. Un escroc. Um burlador. Le problème, c'est l'apparence. O problema está na aparência. Ba papa ebele bazwa musala ki escroc. Muitos papás tiveram o trabalho de burladores. Pona nini? Por quê? Po balingi vie apparence. Porque gostam da vida da aparência. Ba mona ye, Para lhe verem, ba ye. para lhe conhecerem. Kolata bien za mabete. Vestir bem não é mau, Mais ne le fais pas par motif. mas não faça isso com motivo Il y a orgueil. de orgulho. Parce que Porque ça va t'amener aussi à l'orgueil. vai levar-te ao orgulho isto. Obanda komi monisa. Vai levar-te a mostrar Que yonde que ozali. és tu que és. Que yonde omata. És tu que estás elevado. Que yonde ozana eloko. És tu que tens. Que yonde. Que tu, Cela détruira ta vie. aquilo vai destruir a tua vida. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alguém me entende? Est-ce que quelqu'un me comprend? Alguém me entende? Alléluia. Amém. Et cela t'amènera aussi Isso vai levar também au complexe. ao complexo. Vous savez, Sabem? le complexe est l'une des maladies que nous avons à ce temps. O complexo é uma das doenças que temos neste tempo. Moto nyonso alingi vivre to azala neti. Todos querem viver ou ser como. Tango bazomona nga bamona nga neti. Quando me verem, que me vejam tipo ou como. Alléluia. Amém. C'est déjà le complexe. Já é complexo. Il y a le complexe d'égalité.
Existe o complexo de Il igualdade, y a le complexe de de supériorité. superioridade, Il y a le complexe e d'infériorité. há o complexo de inferioridade. Moto akoma vivre na complexe. A pessoa começa a viver com complexo. Ah, nga kote kuna na okende te po kuna bato balataka bien. Eu não posso ir àquele lugar porque aí as pessoas vestem bem. Eza na bato mosusu olingi kaka sukola loba nazotinda na ville. Existem pessoas que se queres que elas tomem banho, diz a ela, vou enviar-te na cidade. Nde omoni ake kosukola mbango. Aí verás que ela vai tomar banho rápido, Po ayebi azokende na ville. porque sabe que está a ir à cidade. Ça veut dire en toi il y a déjà le complexe. Quer dizer que em ti já existe o complexo. Et ce complexe va détruire ta vie. E este complexo vai destruir a tua vida. Il y a une sœur qui m'avait dit, O meu irmão me havia dito, pasteur, pastor, nga mundele azala mwana muke, que o branco seja uma criança, azala koka, seja deficiente, azala pauvre, seja pobre, azala koko mobimba. seja um velho, Isi fika azala mundele. desde que seja um branco. Soka alingi nga na koboya te. Se me conquistar, nunca vou negar. Donc vie na ye, A vida dela, il pense que mundele ela pensa que o nde branco aza nyonso mpo na ye. é que é tudo para ela. Donc azo vivre déjà dans complexe d'infériorité. Elas vivem com complexo de inferioridade. Et cela va détruire sa vie un jour ou l'autre, ce qui a se libéré. E aquilo vai destruir a vida dela um dia ou no outro dia, se ela não a endireitar, só arranjar-se. Et dans notre société aujourd'hui, Na nossa sociedade hoje, il y a beaucoup de gens qui sont en train de flirter avec la classe média ou la classe riche du pays. Avoir des relations en l'air. existe muita gente que tem relações com pessoas de classe média ou de classe alta. Est-ce que vous me comprenez? Amém. Ça veut dire, l'essentiel, les bamona ye kazotambola na mwana ya ministre, bamona ya zotambola na mwana ya député, bamona ya tambola na mwana ya. Donc c'est ça l'essentiel pour naye. Lui-même, il ne fait pas d'effort, mais il veut apparaître auprès de O quelqu'un. essencial é que veja essa pessoa namorar ou andar com o filho de um ministro, com o filho de um deputado. Ele não faz nada, mas ele quer apenas aquilo. Vous savez la raison c'est quoi? Sabem qual é a razão? C'est l'apparence É a aparência qui l'amène au complexe. que leva ao complexo. Nous devons tout faire Devemos fazer tudo pour éviter Para evitar l'apparence, la vie aparência. d'apparence. para evitar a vida da aparência. Ne vis pas avec Não l'apparence. viva com aparência. Cherche à être ce que tu es. Procura ser o que tu és. Cherche à vivre avec ce que tu as. Procura viver com aquilo que tu tens. S'il y a des gens qui vont te rejeter, Se existem pessoas que te vão rejeitar, il y a d'autres qui vont t'accepter comme tu es. existem outras que vão aceitar-te como tu és. S'il y a des gens qui vont te negar as coisas, Se existem pessoas que vão rejeitar-te, ou negar-te bakopimela o biloko, vão negar dar-te coisas. yeba que eza pe na bato oyo bakopesa yo. Saiba que existem pessoas que te vão dar. Crois seulement une chose. Creia apenas numa coisa. Dieu est avec moi dans la situation que je suis. Que Deus está comigo na situação em que Et eu je ne encontro. dois me comparer avec personne. E não posso me comparar com ninguém. Je dois faire apparaître ce que moi j'ai. Devo fazer aparecer aquilo que eu sou. C'est ça ce que tu dois faire. Deves fazer aquilo. Et au troisièmement, nous avons dit que l'apparence doit toujours être accompagnée de la vérité. Dissemos em terceiro lugar que a aparência deve ser sempre acompanhada pela verdade. Écoutez-moi très bien. Mas escute muito bem. Pour l'instant, Por enquanto, si tu me vois se me veres avec un Range Rover, nouvelle série, com o Range Rover do último grito, je marche avec ça, eu conduzo aquilo. soyez sûr à plus de 50% que je l'ai emprunté. Tenha certeza em 50% que eu pedi emprestado. Vous savez pourquoi? Sabes por quê? Parce que même si tu me donnes l'argent pour aller acheter un Range Rover, je vais prendre cet argent, je vais construire des églises et des maisons. Porque mesmo se me deres este dinheiro para comprar este carro, vou construir igrejas e algumas casas. Est-ce que vous me comprenez? Vocês me entendem? Alléluia. Alléluia. Amém. Écoutez-moi très bien. Escutem muito bem. Pilote pousse un avion, O piloto conduz avião, mais avion ça y est. mas o avião não lhe pertence. Amém. Est-ce que mutayo kinga zali? Será que alguém me entende? Na tone est-ce que mutayo kinga zali? Perguntei se alguém me entende. Akoye biso zela na oye pa na bino na koleka likola ndako na bino na DC10. Não tem problème. Yeba ka otika ngona aéroport pois na mkholo nango. Ele pode dizer que vou passar com um novo modelo de avião sobre a tua casa. Não tem problema, ele vai passar, mas depois vai ter que deixar no aeroporto porque tem o seu dono no avião. Est-ce que vous comprenez? Estás a compreender? Accompagne toujours ton apparence de la vérité. Acompanhe sempre a tua aparência ligada à verdade. Quand quelque chose n'est pas à toi,
Quando algo não está em ti, il faut dire la vérité. deves falar a verdade. Quand quelque chose n'est pas à toi, Quando determinada coisa não é tua, il faut dire la vérité. deves falar a verdade. Ne vis pas l'apparence. Não viva pela aparência. Cela va te condamner après. Aquilo vai condenar-te Cela depois. va te détruire Aquilo vai après. destruir-te depois. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Accompagne toujours l'apparence de la vérité. Acompanhe sempre a aparência com a verdade. Cela va t'aider. Isso vai ajudar. Et cela va aider tous ceux qui sont avec toi. E aquilo vai ajudar todas as pessoas que estão ao teu redor. Il est mieux qu'on sache É melhor que saibamos que tu as de bonnes relations qui t'aident. que tu saibas que tens boas relações que te ajudam. Mais qu'on ne te connaisse pas comme un riche qui est pauvre en vérité. Mas que não te conheçam como um rico que é pobre na verdade. Alléluia. Amém. Je ne te défends pas d'être propre. Pardon? Je ne te défends pas d'être propre. Non, te prohibe de... Não se proíba de estar limpo. Alléluia. Je ne te défends pas. Não te proíbo. Tu dois faire le tout possible pour être bien. Deves fazer o possível para estares bem. Mais Mas accompagne ton apparence de la vérité. acompanha a tua aparência com a verdade. Alléluia. Amém. Il y a des gens, quand tu parles avec lui, Existem pessoas que quando falas com elas, c'est comme si afingate na vie na ye. é como se elas nunca ofendessem, nunca ofendeu em toda a vida dela. Mais jour okoya kokuta place azo silika. No dia que ele vais encontrar quando está chateado, Nde o comprendre que ça vraiment mal éduqué. vais compreender que é mesmo mal educado. Oko regretter tango mususu nde ino yebaki moto alolenge ho. Vais lamentar como conheces como esta pessoa do gênero. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il donne une autre apparence et il vit avec une autre apparence. Porque eles demonstram uma certa aparência e eles vivem com uma outra aparência. Alléluia. Amém. Et nous avons terminé Nós terminamos. avec l'apparence démoniaque ou satanique. Nós paramos com a aparência demoníaca ou satânica. Nous avons parlé par là qu'il y a beaucoup de gens Nós falamos que há muita gente qui vivent avec l'apparence démoniaque, que vive com a aparência demoníaca, avec l'apparence satanique. a aparência satânica. Et nous avons eu à décrire quelques points. Detalhamos alguns pontos. Alléluia. Amém. La Bible dit ceci. A Bíblia diz assim: Le voleur ne vient que pour dérober, que o ladrão só vem para roubar, égorger matar et détruire. e destruir. Alléluia. Alléluia. Amém. Ça, c'est le caractère général du diable. Este é o caráter geral do diabo. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de gens qui ont emprunté le caractère du diable dans leur vie. Há muita gente a aprender ou demonstra o caráter do diabo nas suas vidas. Alléluia. Amém. Nous avons dit par exemple, Nós falamos, por exemplo, il y a des gens, há pessoas, premièrement, ils primeiramente, font quoi? Pourquoi? Non. Il y a des gens há pessoas que dans leur vie, que nas vidas deles, ils ne vivent que par le mal. eles vivem só para o mal. Alléluia. Amém. Ça veut dire ils sont mauvais. Quer dizer que eles são maus. Ils ont reçu et ils ont emprunté l'apparence du mal. Eles demonstram a aparência do mal. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Alguém me entende? C'est comme Nabal. É como Nabal. Mauvais signifie son nom. Mal é o significado do seu nome. Écoutez-moi. Escuta-me. Vinayo, A tua vida, en tout lieu où tu passes, em todo lugar que passares, tout ce que tu fais, tudo o que fizeres, c'est seulement pour détruire la vie des autres. é apenas para destruir a vida dos Pour outros. parler mal pour les autres. Para falar mal dos outros. Pour faire du mal aux autres. Para fazer mal aos outros. Ça, c'est le mal. Este é o mal. Alléluia. Amém. Ne pas faire le bien, Não fazer o bem. c'est ça le mal. É o mal. Le mal, c'est le contraire du bien. O mal é o contrário do bem. Tu sais que là où tu marches, Sabes onde andas? là où tu vis, Onde vives? tu ne fais que répandre le mal tout autour de toi. Tu só espalhas o mal ao teu redor. Osala akaba tu mabe. Só fazes mal às pessoas. Okanisela akaba tu mabe. Só pensas mal das pessoas. Obongisela tu ba projet kaka ya mabe. Só tens preparado os maus projetos para as pessoas. Tout ce que tu fais aux gens, ce n'est que résumé dans ces mots, le mal. Tudo o que fazes para as pessoas está resumido num único termo, o mal. Bien-aimé, écoutez-moi. Bem, mas escuta. Le mal que tu fais aux gens O mal que tu fazes às pessoas ne t'amènera jamais le bien.
não te levará ao bem. Le mal ne te bénira jamais. O mal nunca vai abençoar. Le mal ne te lèvera O jamais. mal nunca vai elevar. Et si tu construis ta vie Se constróis a tua vida sur base du mal, sobre a base do mal, ton jugement sera grand. o teu julgamento será grande. Ta vie sera aussi A détruite. tua vida será também destruída. Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Será que alguém me entende? Est-ce que quelqu'un est en train de m'écouter? Será que alguém me entende? Je vais continuer Eu vou continuar sur l'aspect de l'apparence satanique ou démoniaque. sobre a aparência satânica ou demoníaca. Deuxièmement, Segundo, les gens qui ont cet aspect, as pessoas que têm esse aspecto, qu'est-ce qu'ils font? o que é que fazem? Ils ne vivent que dans la multiplication du péché. Eles vivem apenas na multiplicação do pecado. Ça veut dire ceci. Quer dizer assim, Le péché, c'est la transgression de la loi de que o Dieu. pecado é a transgressão da lei de Deus. Et quand vous lisez Galates 5 à partir du verset 16, Se vocês lerem Gálatas capítulo 5 a partir do versículo 16, vous voyez, on parle, vous verrez que là, on parle des œuvres de la chair. vocês verão que aí falam das obras da carne. Et de là, vous trouverez tout ce que la Bible dit, que ceux qui pratiquent de telles choses n'hériteront jamais le royaume des cieux. Ao invés de constatar que a Bíblia diz que todos que fazem aquelas coisas que citam não herdarão o reino dos céus. Ce que je vous conseille, O que eu vos aconselho, même quand tu vis avec quelqu'un, mesmo quando vives com alguém, ne le multipliez pas le péché. não multiplique o pecado. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Alguém me entende? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Será que alguém me entende? Kolinga te ke mutu soki aza na maboko na yo abeba epa na yo. Não queira quando alguém está em tuas mãos seja destruído ou estrague. Yo nde olakisa ye lokuta. Que tu lhe mostres a Yo nde mentir, olakisa ye koyiba. que tu lhe mostres a Yo roubar, nde olakisa ye kofinga. que tu lhe mostres a ofender. Oyebi bana mingi babebaka na maboko ya bapapa na bamama na bango propre. Sabe, muitos filhos estragam-se nas mãos dos seus próprios pais. Mama nde azotinda bana bokende kofinga bokende koprovoke. É a mãe que manda os filhos para irem ofender, para irem provocar. Mama nde azotinda bana bokende kosala moto wana mabe. A mãe é que manda os filhos para irem fazer mal às pessoas. Mama ye moko ndoki azwiki ndoki na ye apesi mwana liboso apesi ya mibale basali famille ya bandoki. Papa bato aza innocent. A mãe é bruxa, pega no feitiço, está no primeiro e segundo filho, fazem uma família de bruxos, mas o pai é inocente. Écoutez-moi très bien. Escuta muito bem. Il est important É importante de ne pas multiplier le mal, que não multipliques o de mal, ne pas multiplier le que péché. não multipliques o pecado. Parce que Dieu ne te laissera pas impuni. Porque Deus não vai te deixar impune. Est-ce que tu es en train de m'écouter? Será que me entendes? Troisièmement, on a dit que Terceiro, dissemos assim, les esprits mauvais, on les appelle aussi les esprits immondes. os espíritos maus são também chamados de espíritos imundos. Ça veut dire, Quer dizer, ce sont des esprits qui sont liés aussi à la saleté. são espíritos ligados à sujidade. La plupart des démons A maior parte dos demônios, dégagent une odeur nauséabonde. eles têm mau cheiro, Parce qu'on les appelle les esprits immondes. porque são chamados de espíritos imundos. Écoutez-moi, Escuta-me, c'est là aussi que je vais parler un peu. eu não vou falar um pouco, C'est ce que nous appelons la saleté. porque chamamos de sujidade. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Gloire à Dieu. Glória a Deus. Bien-aimé, écoutez. Vê mais escute. Il ne faut pas aimer beaucoup être trop sale. Não deves amar estar sempre sujo. La saleté, A sujidade, le désordre a desordem, n'aide pas l'homme à bien vivre. não ajudam o homem a viver bem. Est-ce que quelqu'un est en train de me Será comprendre? que alguém me compreende? Je dis, est-ce que quelqu'un est en train de me comprendre? Pergunte se alguém me entende. Même si tu n'as pas beaucoup d'argent, Mesmo se não tens muito dinheiro, même si tu n'as pas beaucoup d'habits, mesmo se não tens muitas roupas, cherche à être propre. procura estar limpo. Cherche à être propre. Procura estar limpo. Ce n'est pas normal Não é normal que avant sukola fo batinda yo. que para tomares banho tem de mandar-te. Ce n'est pas normal. Não é normal. Même avant lia fo ba ebisa sukola maboko so balobi te kaka ndenge utaki libando bandimbala moko na fufu. Mesmo para comer, sem dizer que lave as mãos, porque se não te dizerem, vais chegar com a mão suja como vês com ele da rua e vais comer. Ne fais pas de la saleté et du désordre ta vie. Não faça da sujidade e a desordem partir da tua vida. La forme que tu vis, A forma que vives c'est celle que tu as quand tu es à la maison. é a única que tens quando estás em casa. C'est la même, ce que tu as dans la maison. É a mesma que tens em casa. Ici, tu peux être soin. Aqui podes estar limpo.
Tu peux être propre. Pode estar limpo. Alléluia. Amém. C'est une bonne chose. É uma boa coisa. C'est une bonne apparence. Uma boa aparência. Mais est-ce que tu es propre à l'intérieur? Mas será que és limpo no interior? Est-ce que tu es propre dans ta maison? Será que és limpo em tua casa? Est-ce que tu es propre là où tu vis? Será que és limpo lá onde vives? C'est là aussi le point important. É onde está o ponto importante. Alléluia. Amém. Alléluia. Tu dois être propre. Deve ser limpo. Tu peux ne pas avoir beaucoup d'habits, Podes não ter muitas roupas, mais arrange cela. mas cuide delas. Ayez toujours un bon aspect. Tenha sempre um bom aspecto. Souvenez-vous toujours Lembrai-vos sempre que Dieu, pour donner à l'homme un endroit à vivre, il lui a fait un jardin. que Deus para dar um lugar ao homem para viver, Deus fez um jardim. Parce qu'il voulait que l'homme vive bien, Porque Ele queria que o homem vivesse bem. qu'il vive avec des odeurs de parfum de fleurs. Que vivesse com um bom odor, com o cheiro do perfume das Il flores. voulait que l'homme soit bien. Ele queria que o homem estivesse bem. Fais de tout possible que tu sois bien. Faça o possível para que estejas bem. Alléluia. Amém. Et si kozo lala, Onde dormes? et si kozo vanda, Onde vives? Luca toujours est à la propre. Procure sempre que esteja limpo. Alléluia. Amém. Luca est à la propre. Procure estar limpo. Cela t'aidera beaucoup. Aquilo vai ajudar-te muito. Vous savez, Vocês sabem? la première des choses qui donne des difficultés à beaucoup d'Africains de vivre en Europe, c'est la propreté. E a primeira coisa que causa dificuldades aos africanos de viverem na Europa é a limpeza. Parce qu'il est habitué à t'allier senglas, à t'allier cabrine nanzela ko boaka kasa sika nyos. Mais soit comme na pota zomo ne sika ko boaka kasa te, même papier comme il faut aluka poubelle côté zali. Porque ele está habituado que mesmo se chupar um gelado, se comer determinada coisa, ele pega o recipiente, joga aquilo ao chão. Mas lá na Europa ele vai se obrigar a procurar um contentor para colocar. La propreté leur fait déjà défaut. A limpeza já o tornou um defeito. Un jour, on m'a amené dans une fête. Um dia me levaram numa certa festa. C'était une fête des gens de la présidence. Era a festa de algumas pessoas ligadas à presidência. Oh bien-aimé, j'étais bien habillé. Eu tinha vestido muito bem. Je suis allé, Fomos, on est entré dans la fête, entramos na festa, on a mangé, comemos, on a bu, bebemos, on a dansé. dançamos. Il est arrivé que, Aconteceu que, à un certain moment, j'ai vu le téléphone. a um certo momento, veio o telefone. Un de mes amis m'appelait. Um dos meus amigos chegou para mim. Tu es où? Onde estás? J'ai dit, mais je suis à la table là où tu m'as laissé. Disse, estou na mesa onde me deixaste. Ah non, venez, j'ai un problème ici. Venho, eu tenho um problema aqui. Oh. Un problème? Mais quel est ce problème? Qual é o problema? Alléluia. J'ai un problème. Tenho um problema. Tu es où? Onde estás? Oh, je suis dans la salle de bain. Estou na casa de banho. Ah, j'ai dit, alors ça doit être sérieux. Disse, então deve ser um problema sério. Quand je suis allé là-bas, Fui para lá, je trouvais mon ami. achei o meu amigo, Il était debout estava de pé, avec son pantalon en bas. passou a calça abaixo, Il m'a ouvert la porte. abriu a porta. Quand je suis entré dans la salle de bain, Quando entrei, c'était trop grand. era muito grande. C'était comme un petit salon. Era como uma pequena sala. Il y avait des miroirs, Tinha espelhos, des journaux. tinha jornais. Mais le frère avait un problème. Ele tinha um problema. Il a fait ses nécessités, Ele fez a sua necessidade. mais il n'y avait pas de papier. Não havia papéis, Et il n'y avait pas de l'eau. não havia água. Alors il ne savait pas comment sortir de là. Ele não sabia como sair daí. Nous étions maintenant nous deux à l'intérieur pour chercher une solution. On était maintenant à deux pour chercher une solution. Éramos nós os dois à procura de uma solução. Est-ce qu'il fallait sortir? Será que devíamos sair? Que j'aille chercher de guardanape et de l'eau dehors? Guardanapos lá fora. Mais pour venir jusque-là, tu dois passer au milieu des gens à la fête. Para chegares até onde ele estava, tinhas que passar entre as pessoas na festa. On a commencé à réfléchir. Começámos a refletir. Les journaux qui étaient là, c'était des revues. Os jornais estavam eram revistas. Et les revues où il est, qui ont des papiers où il est, il n'y a pas moyen de l'utiliser. E tem papéis como se fossem de óleo. Não tem como utilizá-los.
On était coincés. On était fermés là-bas, on n'avait plus de solution. Estávamos fechados aí sem alguma solução. Alors, une des solutions était quoi? Uma das soluções qual era? Qu'il puisse sacrifier son sous-vêtement, Que sacrificasse a sua cueca or qu'on puisse fuir de là. para nós fugirmos daí. Là où il était debout, Onde estava de pé? on s'est entendu. Quand il a mis 2 pas en avant pour venir vers moi, Quando ele marcou 2 passos para vir onde eu estava, l'eau est sortie seule. a água saiu por si. Alors on a compris Compreendemos? que là où il était debout, Quando eu estava de pé, c'est là où il y avait... o que puxa água. compreendemos que quando eu estava de pé onde estava o autoclismo. Alors tout le temps qu'il a eu à souffrir, Todo o tempo que ele esteve a sofrer, c'est parce que é porque il ne connaissait pas le système. ele não conhecia o sistema. Or il fallait seulement Era preciso mettre un pas en avant marcar alguns passos afin que le mécanisme donne de l'eau. para que o Tu autoclismo n'as pas besoin de funcionasse. chercher de l'eau. Não precisas procurar água. La deuxième des choses, A segunda coisa, le mur qui était à son côté, para ele estava ao seu lado. c'est là où il y avait tous les papiers. Onde estavam todos os papéis. Il fallait faire quoi? Tinha que fazer o quê? Mettre seulement la main au mur. Colocar a mão no aparelho. Le mur s'ouvre, ça se fait sortir les tiroirs. Havia de sair uma gaveta Il y a le forme de papier hygiénique. onde tem os papéis higiênicos. Non, il y a des types de papier là-bas. Os tipos de papéis higiênicos. Des femmes, des hommes, il y en avait beaucoup. Lá havia de homens e Quand mulheres. tu mets la main Havia de tudo. l'autre côté, Quando colocas a mão do outro lado, il y avait des petits produits là-bas pour mettre dans la main. tinha um pequeno produto para colocar as mãos para desinfetar. Avec certains déodorants. Com deodorizante. Or, tout était dans le mur où il était. Tudo estava na parede onde estava. Bien, on a fait plus de 30 minutes à chercher des E já solutions mais de 30 minutos a procurar uma solução qui étaient devant nous. que estava diante de nós. Et le grand problème, c'était quoi? O grande problema qual era? Après avoir fait plus de 30 minutes dans les Após fazer toilettes, 30 minutos na casa de banho que vous sortez ensemble, e que saíssem juntos. qu'est-ce que les gens vont penser de vous? O que as pessoas haviam de Des pensar? hommes se sont fermés dans la salle de bain. Os homens fecharam-se na casa de Plus banho. de 30 minutes. Mais de 30 minutos. Vous voyez. Bien aimé, si tu veux être propre, Eu acho que queres estar limpo. tu vas apprendre aussi des habitudes des gens qui sont propres. Deves aprender o hábito das pessoas que são limpas. Est-ce que quelqu'un m'écoute? Será que alguém me entende? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Alguém me entende? On verra cela dans le caractère de la prospérité. Veremos isso nas características da prosperidade. Amen. Amém. Vous savez, un jour, j'étais dans la maison d'une des sœurs de l'église. Estava em casa de uma das irmãs da igreja. Je voulais aller dans la cuisine. Eu fui para a cozinha. J'ai avancé 2 pas en avant. Marquei 2 passos para frente. Ma tête a battu contre la vitre. J'ai entendu seulement boum. A minha cabeça bateu contra um vidro. Eu ouvi apenas um barulho. Vous savez quoi? Sabem o que? Il y avait une vitre, une Il y a un porte vidre. de vitre. Uma porta de vidro. C'était tellement propre que quand tu regardes de loin, tu ne vois pas le vitre. Tu vois comme c'était un chemin. Estava muito limpo que se visses de longe não podias dar conta que tem um vidro. Et quand je mettais la tête, j'ai entendu seulement boum. Quando passava, ouvi o barulho. Je devais encore reculer Tinha que recuar et voir bien que c'était le vitre. e ver bem que tinha um vidro. Je veux seulement te dire, Quero dizer-te apenas aimez la propreté. a limpeza. Et cela va vous donner un autre comportement. E aquilo vai dar-vos um outro comportamento. Alléluia. Amém. Alléluia. Amém. Vous savez, Sabe? moi je n'ai pas... j'ai grandi une partie de ma vie seul. Eu cresci uma parte da minha vida só. Amen. Amém. Quand j'étais enfant, j'étais avec soit le papa, soit avec la maman. Quando era menor, estava com os pais, no caso o Et pai ou a après, mãe. je suis sorti plus de 10 ans, j'étais seul, je vivais seul. Mais de 10 anos vivi só. Et quand je vis maintenant avec maman, Quando vivia com a mamãe, je commence encore à l'observer dans beaucoup de choses. comecei a observar-lhe muitas coisas. Vous savez ce que j'ai appris? E sabe o que eu aprendi? Ma mère ne sort pas de sa chambre sans faire 2 choses. A minha mãe não sai do seu quarto sem fazer 2 coisas. 1.
Primeiro, elle prie. orar. Ça, c'est normal. Isso é normal. 2, Segundo, ma mère sort toujours de la chambre, elle est déjà lavée, bien vêtue. minha mãe sai do quarto depois de tomar banho e estar vestida. Ceux qui vivent avec moi savent. Aqueles que vivem comigo sabem. Alléluia. Ceux qui vivent avec moi savent ce que Aqueles que je vivem dis. comigo sabem do que Elle falo. sort toujours limpa, Sai sempre limpo de sa chambre. do seu quarto. Quand elle sort, Quando sai, elle est déjà propre. já está limpo. Et un jour, j'ai parlé à quelqu'un. E dia falava para alguém, J'ai dit, une femme, disse uma mulher, avant de sortir, antes de dehors, sair, tu dois d'abord te laver. deves tomar banho. C'est très important. É importante. Fais l'expérience. Faça experiência. Kosala misala na salité, na kosala misala so sokoli, au moins que ça différent. Fazer o trabalho sujo e fazer o trabalho limpo, vais ver que é diferente. Même monsieur za mécanicien. Mesmo se és mecânico. Olamuki ebike na kosimba na nga mafuta, mais sukola nanu sala musala. Acordar, sabes que vais pegar o óleo. Toma banho, depois vai trabalhar. La saleté n'aide pas. Sujidade não ajuda. Oh, parce que nalala ki nazo poussa, nalekisi buto mobimba moyena sukoleza okoka osokola. Okoka telema, ojo atabita mayo boaki na nzoto. Estava a conduzir toda a noite, não tive como tomar banho. Podias tomar banho. Pegava o mesmo do bidô com água, ele estava sobre a cabeça, aí ias tomar banho. Natangi komba mutu te. Não citei nome de ninguém. Alléluia. Amém. Et c'est important. É importante Ozala propre na vie na yo. que estejas limpo na tua vida. Soko lingo yeba mutu. Se queres saber, Kendo luke na tongo mas makasi. se queres saber de alguém, vá procurar de manhã muito cedo. Ndo yeba ndenga zali. É que vai saber como essa pessoa é. Soko moni longia butu ekokani na ya tongo, seka za penza bongo. Se vês o rosto que apresentou de noite e o mesmo que o da manhã, então é desta forma. Die na lobito yepa na biso na tongo. Dia não disse para nos visitar de manhã. Po yo mto zotala ngai. Tu é que estás a olhar para mim. Écoutez-moi bien. Escuta, muito bem. Tu dois aimer d'être propre. Deves amar estar limpo. Cela va aider ta santé. Vai ajudar a tua saúde. Alléluia. Amém. Je veux maintenant entrer dans l'aspect spirituel. Vou entrar no aspecto espiritual. Il y a aussi des gens Há pessoas qui vivent à l'apparence démoniaque. que vivem com aparência demoníaca. Écoutez-moi maintenant ce que je vais dire. Escuta-me agora o que eu vou dizer. La Bible dit ceci. A Bíblia diz assim: Le Seigneur Jésus o Senhor Jesus est allé à la montagne. subiu na montanha, Il s'est transfiguré. transfigurou-se. La Bible dit son aspect était maintenant un aspect de lumière. A Bíblia diz que o seu aspecto tornou-se um aspecto de luz. Alléluia. Amém. Pierre dit, Pedro disse: nous devons faire 3 tentes, une pour Élie, une pour Moïse et une pour toi, maître. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, Senhor, uma para Moisés e outra para Elias. Mais la voix est sortie du ciel A voz saiu dos céus et la voix a dit e ceci. a voz disse: Celui-ci est mon fils Este bien-aimé. é o meu filho bem amado. Bien-aimé, écoutez-moi. Bem amado, escuta-me. Je vais parler de l'aspect Vou spirituel. falar do aspecto espiritual. Écoutez, Escute. dans l'aspect spirituel, No aspecto espiritual, je vais parler directement de l'aspect démoniaque. vou falar do aspecto demoníaco. Nous avons vu Jésus, Nós vimos Jesus, quand il est monté sur la montagne, quando ele subiu na montanha. il s'est changé selon l'image qu'il avait auprès de Dieu. Ele mudou-se ou transfigurou segundo a imagem que tinha ao pé de Est-ce Deus. que quelqu'un peut dire Amen? Será que alguém pode dizer amém? Il s'est changé à l'image de la divinité. Mudou-se a imagem da divindade. Moïse était aussi à la montagne. Moisés estava na montanha. Il a pris la gloire de Dieu sur son visage. Clamou a glória de Deus sobre o seu rosto. Mais Moïse ne représentait que ce que Jésus allait faire. Moisés não representava aquilo que Jesus faria. Je veux maintenant entrer dans le profondeur de la Quero spiritualité. entrar aprofundar na espiritualidade. Quand Dieu a parlé, Quando Deus falou, il a confirmé qui était Jésus. confirmou quem era Jesus. Il a dit ceci. Disse assim: Celui-ci, c'est mon fils. Este aí é meu filho. C'est lui que Dieu montrait. Aquele que Deus mostrava. C'est le Jésus transfiguré. É o Jesus transfigurado. Le Jésus avec la gloire. Jesus com a glória. Le Jésus avec tout le potentiel de la divinité. Jesus com todo o potencial da Est-ce que divindade. quelqu'un m'écoute? Será que alguém me entende? Est-ce que quelqu'un m'écoute? Será que alguém me entende? Mais il y a aussi Mas há também une copie de ce que nous voyons. uma cópia daquilo que nós vimos. Quelle est cette copie? Qual é esta cópia? Il y a des gens qui vivent avec la gloire démoniaque. Há pessoas que vivem com a glória demoníaca. Est-ce que l'ongo est Pergunta ao teu irmão, será que o rosto que tu tens te pertence?
tuna encore, est-ce que longue oza nango eza yo? Pergunte a ele, será que o rosto que tu tens te pertence? Tuna ele, est-ce que caractère oza nango eza ya yo? Pergunta a ele, será que o caráter que tens é teu? Ningisa ye, soki azolinga abeto kara aza suspect. Mexa-o. Se está a ignorar que é Tuna est-ce que suspeito. caractère oza nango eza ya yo? Pergunta, será que o caráter que tens é teu? Alléluia. Amém. Écoutez-moi bien. Escutem muito bem. Il y a des gens qui vivent Existem pessoas que vivem avec l'apparence démoniaque. com aparência demoníaca. Ils vivent avec la gloire démoniaque. Eles vivem com a glória demoníaca. Au point que si Dieu te regarde, No ponto é que se Deus te olhar, Dieu ne te voit pas comme il t'a créé. Deus não te vê como criou-te. Dieu ne te voit pas comme il veut que tu sois. Deus não te vê como Ele quer que tu Dieu estejas. ne te voit pas selon sa volonté. Deus não te vê segundo a vontade dEle. Oyebi ntango Adam lobi je suis nu. Sabes quando Adão disse que estava nu? Dieu a demandé à Adam, Deus perguntou a Adão: qui t'a dit que tu es nu? quem te disse que estás nu? Parce que nga nayebisa yo te koza nu. Porque eu não te disse que estás nu. Mais nani ayebisi yo koza nu? Quem te disse que estás nu? Alléluia. Amém. C'est parce que Adam avait déjà l'enseignement d'une autre personne. É porque Adão já tinha o ensinamento, já tinha a Il segunda de vivait outra déjà les pessoa. conséquences démoniaques dans sa vie. Tinha que viver as consequências demoníacas da sua vida. Écoutez bien Escute bem ce que je veux vous dire. o que vou dizer-vos. Écoutez bien Escute bem ce que je veux vous parler. o que vou falar-vos. Eza na bato na vie na Existem bango. pessoas nas suas vidas Baza na musala kaka moko. que só têm um trabalho: Koloka ba vie ya bato. enfeitiçar a vida dos Kokanga outros, ba vie ya bato. amarrar a vida dos outros, Kosalela ba vie ya bato. utilizar a vida dos outros. Amém. Est-ce que mutu moko ayoki ngai? Será que alguém me entende? Koloka ba vie ya bato. Enfeitiçar a vida dos outros, Kokanga ba vie ya bato. amarrar a vida dos outros Pe kosalela ba vie ya e bato. usar a vida dos outros. Yo vandi awa. Tu estás aqui sentado, Mais eza na mutu. mas tem alguém Azoliela elongi na yo. que está a comer com o teu rosto, está com o teu rosto, Azovivre na vie na yo. está a viver a tua vida, Azosalela vie na yo. está a usar a tua vida. Généralement. Geralmente, Soki mutu alatisi yo masque ya vieillesse. quando alguém te reveste de máscara de Eza po velhice, ya vivre jeunesse na ona. é para ele viver com a tua juventude. Généralement. Geralmente, Soki mutu aye kolatisa yo pauvreté. quando alguém te reveste de pobreza, Eza po alingi aprofite na richesse oyo eza na kati ya vie na yo. quer aproveitar a riqueza que está na tua vida. Généralement. Geralmente, Soki mutu abwakeli yo malade. quando alguém joga a tua doença, Eza po alingi avivre. Bato ebele tokuta keba ovanda na mutu oyo azosalela vie na yo. Eske longe eza mpenza yo. pergunta ao teu irmão se o rosto dele. Eza normal to oyo eza ndenge nini. Como é que está a tua